যতন হামবাই তিনি जों অরণীয় রেস অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিস্কাঙ্গ মাপাইখা কক সাওয়ানি বাঙ্গই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি তরফ থেকে অমংখা মিয়া 12 তারিখ নভেম্বর সানজাও বরমুরা বনকুমারী জাগাও ও হাতাই কতর চিনি সর্বভারতীয় আশোক ফাং তথা সভাপতি সমীর উরাংজি তেইচিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সভাপতি বিকাশ দেববর্মাজি অনারেবল এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা তে এক্স এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা বড় যখন কাঞ্চনপুরনি সভা পাইনাय ভাই তংখা বিশেষ করে সমীর উরাংজিনি দিল্লিও থাঙানি নাঙ্গো হইনাय ভাই তংমনি লাগাত বরমুরা মালাইখা ত্রিপুরা মথানি কিছু উশৃঙ্খল যারা বনে সাপুটার আগরতলানি ফিরক তংমানি বরমুরা মালাইখা বড় গাড়ি থেকে নখা হইনাय চিনি গাড়ি নুখা কাইনো বন তকরু সকরু খাইখা বিদ্যুৎ দেববর্মা লাথারো আকরো বই তক খাইयो का गाड़ी बिसिङाव खाइखा ও লগে যারা বনে পিজি তংনাই রক বড় বাইদ্য উইনাय কয়েক রাউন্ড গুলি মাখলাইখা মাকখা এবং বড় হাইকে ককজাইয়া কাকে হয়তো বড় বুথারি খিপাইখামু অমো হাইকেनो বড় যে নুকজামনি বনো সেলেঙ্গৈ অমো হাই সামং जों তো অমো হাইনো সাজাগিয়া যত জনতা জনার্দননি বিস্কাঙ্গ তিসাইতবনি নাইयो অমো হাইকেनो মামলাইসাই এডিসিও ত্রিপুরা মথা সরকার হি বড় আর ক্ষমতা ফাইমানি পরে মামলাইসাই ত্রিপুরা সানো বুজাক তকজা ওংখা ক্ষতিগ্রস্ত ওংখা সাকাইসাইয়া बोरै বনো পর্যন্ত বুতক খাইখা নক সকখা পুখরি রাव ফিয়াউই রাউইनाय आरक बिस रक लुइनाय आरक रहिसाखा वाक टक तखरुइतलां थांबायखा लुटपाट खाइखा अमो हाय ओंखा अथच ত্রিপুরা सानि बांगल मामलासे काहाय हगुइनाय संग्राम फनु हुनि ओंगै तंगु अर आसल तंमानि खाखे ত্রিপুরা मथा न आगे लाल मथा तंनायने दुष्कृतिकारी आगे जे दांगाबास रक आरने थाङै कपला बुइनाय बरनि माध्यमै अमो हाय ओं तंगु के और जे सिकफानो बरंगने एमडीसी प्रदुकिसु देबबर्मा बजेफा हलांसिथों हाइफानो बनि कगनानाय केरै ओ कायसा कोनो दल या अमकेटा सन्त्रासनि दल अमहायकेटा नुजागै तंखा बरक बन जुदि सঠিকভাবে कन्ट्रोल खालाया हांखांखे खालायमाया हांखांखे हायनाय साल' जों बेहायनो अबश्य आत्मरक्षार्थे जों बेहायनो बिस्काङाव आगौनाय अमनो बनि लगे लगे आं सिनि तां तुइसानाय साधारण बरक गामियाव तंनाय रक सिख्ला सिख्लि रक नोरनां कोयानि मुसुगु ओ ग्रेटार टिपेलान बिहि हविनाय ओ सिनि एडिसिनि कसारबो वेलकाम टिपेलान दहि आरनिया साइनबोर्ड खासिवैनाय बिभ्रान्त खालायजागैनाय निरा बिभ्रान्त तांदि ओ कारणे निरनि जीवन निरनि लाइबुमा सेस थांपायनाय काजे आरथे कमलि आरथे याकाय फायैनाय कबि कबिनि देश द स्नावानि सिनि बरक द फानि न गोसा बोतै रंजाक सुजाक खालायैनाय जों रांरि गोनां खानि बाङैनाय ब भारतबर्षनि जेटा उच्च शिखरतलां थांनि जेबा समन गोनां और जागा फाइबाय दिहि आं कबाबु काजे निरकुनो अवस्थातेनो अमो हाय बिभ्रान्त उमानि जागा थाङैनाय तखर सखर उमा जागा थाङै सागन हर बिसिंग ताकक सदे सोंनो आनि आह्वान आनि साव नियानि पाटिमुं सागो कयजन सागो दुखुमा आरो तो एमडीसी विद्युत देबबर्मा तो मालहा सिनि प्रेसिडेंट बहायनो कम बेसि सुद मालहा ग्लास रो आक्रक राबायलेहा इत्रो कगमानि आबा खितारमानि नांखा अमा हाय खालायनाय 3-4 जन तो आहत महा हायबन मानसि विद्युत देबबर्मानि गोबां ओंखाता ते बाबुराम बहायनो त्रिपुरा बहायनो ओंखाता मिया त्रिपुरा मथानि जे गेडे रिं माबाय 2023 जनजाति मोर्चायाव কোনো প্রভাব দেখালায় না आबो एमन किछु प्रभाबिया ताई हमाले सीपीएम ओ त्रिपुरा मथाना कपलैनाय साकातै फायनाय खबलै फायमा सिबले बुट जखनि बुट ओंफ्र जन सीपीएम बासानाय बिले त्रिपुरा मथानि 80% पारि सीपीएम बुट होनाय बरता बहाय फनुगैनाय साकावके फनु हाय तमनि सेदेबा जों तो थांनाय उपनिर्वाचन नुखाबले बर सबना बुट र
Tabu busung to sibu. Horong kakeba na CPM, salah kakau tibra mota. Against fight on. Sinar bapari suja, bumung going to suja, bum bozaga ni bofro to manguito. Because almost sunus high yogle. Sinar promanutong paritongo. Thank you.